पूज्यत पुरुषोत्तम राघवेंद्र अपार करुणारू आमने सम्मिलित हुई शांत प्रवचन उपवेशन करिचे मो समस्त की भक्तिपूर्ण अभिवादन जणाउछि। फ्रेंड्स बचिबा दुई पद प्रभुकर कथा को भी श्रवण करियो। तेणु सज्जन मंडली आज समग्र भारत वर्ष रे गोटे राम नवमी रामकर जन्म उत्सव पालन होची पल्ली ठार दिल्ली पर्यंत आकुमारी हिमाचल सबु गाँ जोठी एमती को गाँ नहीं जो गाँव रे आज उत्सव मना जाऊ तार कारण कौन तार कारण होची रामकर जन्मभूमि अयोध्या आज पर्यंत मंदिर टी हो पार नथिला बहु कष्ट स्वीकार ये मंदिर टी हवा पाई मु दी चारिटा तथ्य उपस्थापन करने पाई उचित मन कर 76 थर लड़ई 76 थर लड़ई 3,70,000 लोक बलिदान देछु तामाने 3,70,000 लोक को मरिबा परे आज मंदिर ठिया हवा संभव है। तार कारण भी ठीक संक्षेप में जानिबा दरकार कौन रहस्यटा तार रहस्य होची 1526 ख्रीष्टाब्द रे प्रथम पानीपत युद्ध हैला। सेही पानीपत युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी भितर होता। इब्राहिम लोदी से परास्त है बाबर जीतिला दिल्ली सिंहासन आरोहण कला एवं तापरे आउ गोटे युद्ध अयोध्या रे हैला। अयोध्या रे जोटा को सरज नदी आपण कहउचंती इतिहास रे ता ना होची घरघरा युद्ध से नई कूल रे युद्धटा होइतिला। सेही घरघरा युद्ध रे जेतले बाबर जीती गला से जड़े मुस्लिम अरब कंट्री आसला तार जड़े सेनापति थिला से सेनापति ना होची मीरबाकी खां एवं से मीरबाकी खां को से निर्देश देला जो आस्था विश्वास नहीं भारतीय माने गोटे जगह एकाठी होचंती गोटे उदाहरण देले बुझी जिवे मने करे थे रामलीला थली हो न था आमे कोन आज एठी बसी थाते हे तो गाँ मुंडे बसताते कि आउ कोठी बसताते। तेणु चंपैल गाँ जाक जो रामलीला थली एकजुट होउचंती से थली टाको भांगी देले गला गाँ रे एकता भांगी जीव आ कथा हे आ कोन। तेणु से राम जन्मभूमि रे रामकर जो मंदिर टी थिला ताको भांगी देले 1528 ख्रीष्टाब्द रे से मंदिर भंगा हला एवं सेठी गोटे मस्जिद करागला कथा या एवं मस्जिद कर सारा परे सेठी के आउ हिंदू मान को छाड़ी दिया गला नहीं कि से माने किछि पूजा अर्चना करिबा मस्जिद ही गला। फल रे 1528 रु हिसाब करंतु 2023 पर्यंत 76 थर लड़ाई हेची 3,70,000 लोक बलिदान देइछन्ती मृत्युवरण करिसन्ती आ तार फलश्रुति स्वरूप ये घटनाटी घटिला एवं तापरे परे गोटे पर गोटे सब युद्ध होइछि मु से वर्णना देबा को चाहेना अपन खाली टिके इतिहास ता जानिबा दरकार एवं पहुंची गली मु अपन को पाखरे उठी 1946 मसिया जदबले स्वाधीन हैला स्वाधीन रे अवहित पूर्व अयोध्या नाटा भी चेंज हो जाइतला ता ना फैजदाबाद थिला जो रेल स्टेशन अच्छी तना फैजदाबाद रेल स्टेशन जो बस स्टैंड अच्छी तना फैजदाबाद बस स्टैंड एवं से फैजदाबाद रे जने कलेक्टर थिले तांका ना होची केके नायर से कलेक्टर को घर होची केरला जेते सब हिंदू धर्मावलंबी साधु संत थिले से माने जाकी ताको परीक्षण मागिले जे देश स्वाधीन हैला आमको टिके अनुमति दिया आमे सेठी पूजा अर्चना करिवु। कलेक्टर कहले तमर सेटा रामक मंदिर बा रामक जन्मभूमि बोली मु केमती जानिबी मते प्रमाण दियो। साधु संत माने कहले तमे हमको 7 दिन समय दियो आमे 7 दिन मात्र यज्ञ करिवु सेठी किनी आपनको प्रमाण दो। साधु संत माने सेठी 7 दिन यज्ञ कले फैजदाबाद रो कलेक्टर पूर्णाहुति दिन आसिले आ सेही यज्ञर पूर्णाहुति दिन से किछि अनुभव कले एभली अदृश्य कथा अनुभव कले
जो तत्कालीन कलेक्टर सेतेबेले चारिटा ऑर्डर पास करथिले ए होची 1949 मसिया कथा 1949 जो राय थला जो राय को धरी आज एडे बड़ राय हेला हेटा होची मूल राय प्रथम राय से राय रे लिखा हला एक नंबर ता राय जे राम जन्मभूमि हिंदू मानकर प्रथम राय द्वितीय राय 500 मीटर भितरे तामाने एइठु आपनक छक भितरे मामुंड छक पर्यंत कौनसी विधर्मी माने प्रवेश करि परिबे नाही थर्ड ऑर्डर तृतीय ऑर्डर सेठे जने पूजारी नियुक्ति करा जाऊ जे कि रामंकर पूजा अर्चना करिवो आ फोर्थ से पूजारी जो पैसा नबो सेटा सरकार दियो एई चारोटी ऑर्डर दिया गला एवं सेतेबेले भारतर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री गोविंद पंत थांती ये ऑर्डर हवा द्वारा पुनर्बार पुणी गोटाए गंडगोल परिस्थिति सृष्टि हैला एवं सेतेबेले चाप पड़िला कलेक्टर को जे तमे विथड्र कर से ऑर्डर को कलेक्टर कहले मते विदा कर देंतो आ नुवा कलेक्टर आनी आपण ताकू करू एवं वास्तविक से कलेक्टर बदलिले बदलिवा पर कलेक्टर जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट रे केस कले केस रे डिग्री कले आ डिग्री करके पुनर्बार कलेक्टर है कि से जगह को आसिले से ऑर्डर आउ चेंज हैला सेही ऑर्डर ता आज पर्यंत चली से 1949 मसिया आज पर्यंत एवं से कलेक्टर तापर चाकरी रे अवसर नेले सेठी एमपी हेले तांको स्त्री मध्ये एमपी हेले 1977 मसिया रे केरल रे से मरी गले तांको चिताभस्म आसी सरज नदी रे विसर्जन हैला तेणु केके नेयार जदी ऑर्डर ता देई नथांते ताले आज एडे बड़ मंदिर होई पारि नथा ए होची तार इतिहास कथा आ ए जो ऑर्डर हेची एहा सुप्रीम कोर्ट रो निर्देश हेची एतरे कारी किछि हस्तक्षेप करिबाने भारत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट रो डिसीजन रे 2019 मसिया हेला 20 अगस्त 5 तारिख रे मूलधुआ पड़िला मात्र 3 वर्ष भितर मंदिर होईची मो मंदिर संपर्क रे सब किछि तथ्य भितर कहि प्रेम से बसिवा प्रभुंकर कथा आज भारत वर्षर सब गां गंडा पल्ली ठारू दिल्ली पर्यंत प्रभु राम को छाड़ी देले ए जातिर किछि अस्तित्व नाही आम रक्त रे एमिति राम कथा मिसी जाइछन राम को छाड़ी आमे बंची परिबा नाही तेणु प्रति गाँ रे रामनवमी प्रति गाँ रे रामलीला एवं एपरी मरीगला परे मध्य गोटे सत्य बोली कहूचे राम नाम सत्य हे हरिनाम सत्य से जो जेते बड़ ज्ञानी होंतु मूर्ख होंतु चीफ मिनिस्टर होंतु चीफ सेक्रेटरी होंतु मनीष जीवन और सार कथा होची राम नाम सत्य हे हरिनाम सत्य तेबे सेही प्रभुकर कथा में टिके सुनिया गोटे मिनिट बोलो श्री राम जय जय भक्तवत्सल भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय प्रेम से हरिबोल हुड़हुड़ी बोलानंद गवाह पूछे रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जग पावनी गंगा हथियारते पूछे सुर राया रघुपति कथा गहो करिदाया सजन मंडली एक कथा आरंभ होइछै संसार रे कथा होची चारि हरि कथा कली कथा भात लुगा चारि कथा तीन कथा सुनिले मनुष्यर व्यथा बढ़ी थाए एक कथा सुनिले ब्लड प्रेशर कमी थाए हार्ट अटैक कमी थाए ता होची हरि हरि शब्दर अर्थ होची हरण करिवा भक्तजन मानकर दुख शोक पाप ताप को जे हरण करंती से होचंती हरि
हरि कहले आम दुई जन को बुझु, जड़े मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जड़े लीला पुरुषोत्तम श्याम, जड़े कोदंडधर, जड़े बंशीधर। भारत प्रहलाद जिते फेरी गले, लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश पार्लियामेंटारियन माने पचारे तमे आम कौन आनीच? कहला भारतर जोड़िए जिनिस विश्व दुर्मूल्य। कहले मयूर सिंहासन, कहले ना। कोहिनूर हीरा, कहले ना। कहला से जोड़िक कौन? कहला एक रे राम कहानी, दुई रे गंगा पानी। गंगा पानी भलिया पानी विश्व रे नहीं, कि राम कथा भलिया कथा विश्व रे नहीं। तेणु ए कथार पवित्रता केते आपण एथुरु बुझुथिबे। भारत रे गोटिए नदी, जो नदी रे मनीष बुड़ पकईले तार तनु मन प्राण पवित्र होय। मरीगला परे हाड़ दिखंड गंगा रे न पड़िले आमर मुक्ति होयना। जेड़े बड़ शुभ काम हो तपे गंगा पानी लिखिले परिवेश विशुद्ध हो। मरीगला परे खाली गंगा ना निमंत्रण कार्ड लिखिदेले मुक्ति हो जाए बोली मोर विश्वास। तेणु एतिकी बड़ पवित्र नदी होउचंती किए? गंगा। गोटे बोली नदी जहाँ को तीन देवता भल पाए। ब्रह्मा भल पाइले निज कमंडल रे रखिले, विष्णु भल पाइले निज नख कोण रे रखिले, शिव भल पाइले निज मथारे रखिले। तेणु तांका नाम है गंगाधर। गोटे बोली नदी तीन पुर रे अछि। स्वर्ग रे गंगा नाम होची मंदाकिनी, मर्त्य रे गंगा नाम होची भागीरथी, पाताल रे गंगा नाम होची भोगवती। तेणु से कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सुंदर भाव में कहते विठल को आलिंगन करी जान प्रवाहमान करुची। तेणु गंगा जमी पवित्र कथाटा सेमती राम कथाटा भी सेमती पवित्र। कथा पचारि किए कहा को पचारिले? पार्वती पचारिले, शिव कहिले स्त्री आउ स्वामी स्त्री को कथा होची रामायण, बाप पुओ को कथा होचंदी भागवत। बापा सबु बेले पुओ को भागवत कहिछन। ब्रह्मा जे मोहर नंदन मो पुओ ब्रह्मा मुतांको प्रथमे भागवत कहिले। ब्रह्मा तांका पुओ नारद को भागवत कहिले, व्यास तांका पुओ शुक को भागवत कहिले। एपटे स्वामी स्त्री को कथा होची रामायण। स्वामी पचा स्त्री पचारि स्वामी कहिछन्ति मो आरंभ करुछि 200 वर्ष रामायण। जो रामायण ई थळी रे बारंबार आपण माने पढुछन्ति। कहू छते त्रयम्बके सुण शाकम्भरी गो तापमयी श्री राम चरित लीला रतर मधुरी एहा सोनी गो एहा सोनी गो हरि देवा भवतरणी गो एहा सोनी गो एहा सोनी गो हरि देवा भवतरणी कथा प्रसंग। पार्वती पचारे आपण कहतु भगवान राम अवतार कहीं शिव कहले गोलोक बिहारी विष्णु तृतीय जुग रामंकर अवतार रावण को बद्ध करने। कहले रावण को जदि बद्ध कर इच्छा ताले कौन तांकर चक्र पठे रावण बद्ध हो न था ना होता ताले सी आसिले कहीं आमर एठी काहाकु जने अरेस्ट करिया को पड़िवो। पुलिस डीजी कोन कटकुरे गां को आसीबो, सेठी खाली फोन टेकी देले 24 घंटा देले भी 8 घंटा भीतर अरेस्ट हे जो। तण सतराम जाओ ना कहीं की शंकर कहिले शंकरी को कहले ना केवल रावण को बद्ध करबा पाई हेनी आओ सो केवल भगत न हित लागी भक्त मान साथी खेला लीला करने प्रभुंकर अवतार है।
भगवान राम 14 वर्ष वनवास भितर जो जो भक्त मान साथी खेला लीला कर चरित्र शुणिले आमको टी आनंद लगुच जदि से गुड़िक खेला लीला कर कौन आनंद लगी था कि कथा आम कह तेणु से जो राम मंदिर होती से राम मंदिर में रामायण सबु चरित्र गुड़िक अच्छी अर्थात जटायुकर चित्र अच्छी सबरीकर चित्र अच्छी निषादर सब रामायण जिते सब कथा प्रसंग से सबू चित्र गुड़िक से राम मंदिर में अच्छी जहा हो भक्त मान खेला लीला करने प्रभु आसिले एवं प्रभु आसिले कहीं कारण कौन कले स्वयं मनोहर सतरूपा जीनते नर भई सृष्टि अनुपा स्वयं ब्रह्मा जगत को सृष्टि कले नई नाला पहाड़ पर्वत सब ब्रह्मा सृष्टि कर सारा परे केवल गोटे जिनिस ब्रह्मा सृष्टि करना कौन से जिनसटी कला कोटिला वन्य निधि रे पद्म तोही अमृत तोर तनो गणिला सृष्टि करदेले ब्रह्मा केवल पद्म फूल टी छाड़ी आउे विचार कले मु एकुटिया केते सृष्टि करी तेणु तपस्या बड़े दक्षिण अंगर गोटे सृष्टि है जीव आम अंगर गोटे जीव सृष्टि है बाम अंगर जी सृष्टि है सी है प्रकृति बा स्त्री डाण अंगर जी सृष्टि है नाम हूँ पुरुष तेणु आमको जदि कहीं पचारे पृथ्वीर प्रथम स्त्री ना कौन आम समस्ती जेजेमार ना हूँ सतरूपा आम समस्ती जेजेबापर ना हूँ मनु आम मनु वंशधर आम ना हूँ मनुष्य से जेजेबाप आ जेजेमा किछि दिन राजनीति कला परे स्वामी स्त्री दी जन कथा आउ राजनीति रे मातिबनी आमे टिके धर्म कार्य करिबा सहीथे पाई चलिले गोटे नई कोल नईटीर ना होची गोमती नदी आपण जदि केबे जानती मो ये 15 दिन तळे जाईथिली लखनऊ ठारू 110 किलोमीटर से नईटीर नाम होची गोमती नदी सेठी गोटे जंगल अछि ना होची नैमिषार ना सुनिथिबे जोटी 88,000 ऋषि मंडली भागवत सुनछन एवं से जगह किनी तपस्या कले माने 32,000 वर्ष भगवान को सिंहासन धरिला प्रभुजी पचारे तमे तपस्या कर कौन तुम दरकार कहला मोर किसी दरकार नहीं मोर गोटे पुओ दरकार कहला केमितिका पुओ दरकार कहला तम भलिया गोटे मोर पुओ दरकार भगवान बड़ अड़ुआर पड़िले प्रभु कथा देले ए जन्म रे पारिबनी आर जन्म रे मो तमर पुओ ही के आसीबी सेही मनु आउ सतरूपा त्रेतया युग रे हेले दशरथ आ कौशल्या अनेक दिन सांसारिक जीवन परे कोल शून्य हबारु से कौशल्या सरज नदी रे गाधई किछि दान धर्म कले आउ दान धर्म कला परे सेठी किनी कथा प्रसंग बदलिछि कथा प्रसंग या बदलिछि जे दशरथ महाराज बहु दान धर्म कले एवं कौशल्या मध्य बहु दान धर्म कले जने बाजी कहले हे साधु महाशय मो किछि दान देवी तमे दान ग्रहण कर कहला तमे किए कहला मो अयोध्यार पाटराणी कहला तमे भाबुच सब बाबाजी गुडा को भिकारी ना कौन आखि तेरेछि देले तो सूर्य वंश को जाली पड़ी पाउंस कर देबी
कथाटा भारी बाधिला कांदी कांदी निज स्वामी दशरथ आगे कहले एवं राजा दशरथ कांदी कांदी सीधा गुरु को घर को गले गुरु गृह गय रथ महिपाला लगी करी विनय पिताला जय राम जय जय राम आश्रम में पहुंची गए वशिष्ठ कहले राजा कहीं मोह सुखी जाइए आखिरे लुह स्त्री ठारू जहाँ दुख कथा शुणी सब बखाड़िले वशिष्ठ कहले मन दुख करना जो बाबाजी तुमको भिकारी बोली कही से तुम दांड द्वारे भिख मागिब धैर्य धर कहले तार उपाय कहला धर उधीर हुई सुत चारि त्रिभुवन विदित भगत वयहारी गोटे पुओ न चारिटा पुओ हम शुणी सारा दश पाहुंडी रे गोड़ पड़ा राजा दौड़ा आरंभ कले वशिष्ठ कहले राजा पुओ है पुओ ना शुणु शुणु गोड़ 10 हाथ पुओ हेले आ इंद्रचंद्र मानिबोनी दशरथ कहले आज पर्यंत मो कान शुणी नथिला कहला रे सुन पुओ हम जे पुओ पई कि मालपत्र खर्च करिया को पड़ियो कहला मो राजी जहाँ कहिबो मु समस्त खर्च करने को चाहूँ कहला ताले आमे गोटे यज्ञ करिवा कहला यज्ञ करिवा ठीक अछि पुरोधा कोठो आसीबे कहला जने बढ़िया बाबाजी अछि से बाबाजी आसी कि यज्ञ कले तापरे जाई कि तुमर गोटे पुत्र संतान प्राप्ति हो से बाबाजी का नाम कौन ऋष्य शृंग ही आहुति दिने जने बाबाजी नाम होची ऋष्य शृंग आउ से ऋष्य शृंगर पूर्णाहुति रे राजा दशरथ चरु नहीं कि तीन रानी की देले तीन रानी सगर्भा हेले गर्भवती हेले आउ गर्भवती हबारु आज रामंकर अवतार आरंभ हैला ए आउची तार लक्ष्य आपण माने जानि छ आम हिंदू धर्म रे एटा को मास अच्छा आपण को गांव रे जदी मंदिर प्रतिष्ठा हितांता को मास रे हां माघ मास रे प्रतिष्ठा हितांता पौष मास रे मंदिर प्रतिष्ठा ही परिवो आ आज हेला कहीं को कारण मकर मास पुष मास रे मंदिर प्रतिष्ठा जोग नाही या केवल माघ मास रे होबा कथा आमे जदी गां रे करता ना आमे माघ मास रे करता किंतु काशी रे बड़ बड़ पंडित भारत रे जो माने बड़ पंडित सही माने कहले आज ही हबो पुणी केतेटारू हबो से कहले मात्र 84 सेकेंड ता माने गोटे मिनिट प्लस 24 सेकेंड सही बेर सेतिक रे ही प्राण प्रतिष्ठा हो ता रहस्य कोन ता समस्त जानिबा दरकार काहे कि आज ये कथाटा हैला भगवान राम तृतीय युग रे जेतेले आसिले को दिन आसिले कला नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता अभिजित नक्षत्र रे रामंकर आविर्भाव होइतिला को नक्षत्र रे अभिजित नक्षत्र रे बहु वर्ष परे आज 12:30 बेले यही नक्षत्र आसला बुझी पारे ना नहीं जो नक्षत्र रे राम आविर्भाव होइथिले सेही नक्षत्र जो अत्यंत विरल नक्षत्र सेही विरल नक्षत्र आज मात्र गोटे मिनिट 24 सेकेंड जोटा होची 84 सेकेंड सेठी पाई आज दिन टिके काशीर पंडित माने निरूपण कर आज काशीर पंडित माने निरूपण सुतरां से जो अभिजित नक्षत्र रे भगवान राम आविर्भाव हेले आउ नवमी तिथि रे आविर्भाव हेले राम जीवन हूँ 9 बय
कृष्ण जीवन हूँ आठमय राम नवमी तिथि रे आसिले 9 जन सहित बंधुत्व कले सबरी ठारू 9टी फल खाइले नवान्न पारायण होए राम नवमी उत्सव आपण माने पालन करते किंतु भगवान श्याम जेतेबेले आसिले से केंती आसिले ना 8 रे आसिले अष्टम गर्भरे आसिले अष्टम तिथि रे आसिले एवं 8 जन साथी बंधुत्व कले 8 जन होचंती सखा 8 जन होचंती सखी मथुरा रे अष्टमल्लम को मारिले एटा बंद करो मोर कम मिलिबो एवं आपनकर द्वारका रे अष्ट पाटवंशी की विवाह कले तेणु कृष्ण जीवन 8मय एवं राम जीवन 9मय एवं जो नवमी तिथि हबार एकमात्र कारण आमर भक्ति होची 9 प्रकार एवं 9टी प्रकार भक्ति भगवान बांटिबा पाई नवमी तिथि रे आविर्भाव होइले हरिबोल हरिबोल आनंद गवा हरिबोल तो जाओ ना कहेंगे प्रभुंकर आज आविर्भाव से आविर्भाव दिवस को स्मरण करने आज दिन में सेठी मध्य प्रतिष्ठा तार कारण से जो मंदिर विषय आमे भी किसी जानिबा दरकार समग्र विश्वर तृतीय बृहत्तम मंदिर 3 नंबर समग्र विश्व रे जेते मंदिर अछि ए मंदिर होचंती तृतीय मंदिर आ लंबा होची 380 फुट ओसार होची 250 फुट उच्चता होची 161 फुट आर उच्चता एकर हिसाब रे 70 एकर जमी रे ए मंदिर होचंती एवं आपणकर 2 एकर 77 डिसिमिली टोटाल मंदिर बाकी 4 पट जाक जो 70 एकर रहिला धरतु 3 एकर फेडी देले 70 रु 3 गले आउ केते रहिला 67 एकर खाली पड़ीची सेई जो तक खाली पड़िला सेतिकी रे आपणकर विभिन्न गछ लागिबो तारी भितरे गाधैबा रहिबा खाइबा सब प्रकार व्यवस्था होची एवं से मंदिर रो 1 लाख लोक दर्शन करि परिबे केते लाख 1 लाख एट ए टाइम लाख लोक ता भितरे दर्शन करि परिबे केते टंका खर्च होईची टोटल आज सुधा 1400 कोटी टंका खर्च होईची 1400 कोटी टंका खर्च होईची केते आदाय होईची ना 5500 कोटी 5500 कोटी टंका लोक दान देइछ से दान भी टिके सुनिबा किए केते दान देइचंती जने बाबाजी देइची 16 कोटी जने बाबाजी ताका ना होची मुरारी बाबू जे कि सारा भारत वर्ष रे प्रवचन दियंती रामायण कथा राम कथा कहती सी देले 16 कोटी गोटे सुना मकुट एबे देइचंती मुकेश अंबानी 33 कोटी रो सुना मकुट 33 कोटी तार सुनार दाम बॉम्बे रे जने हीरा व्यवसायी गुजरात रो से 5000 हीरा 2 केजी रूपारे तांग बेकरे रामंकर बेकरे जो माळटा पड़ीची सेटा से देइछ बाकी आमे ओडिया पंजाबी किसी कम देइने आपण देखिबे जेमिति जगन्नाथ जो वस्त्र पिंधंती से वस्त्र रे गीत गोविंद न लेखा ले से वस्त्र से पिंधि परिबे नाही हरि सीत कमला कुछ मंदरहि हरि सीत कमला कुछ मंदरहि हरि सीत कमला कुछ मंदरहि हरि भुवन कमला मंदरहि
ବସ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯୋଉ ତିଗିରିଆ ପାଖରେ ନୂଆ ପାଟଣା ଅଛି ସବୁ ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଁ ଯାକ ଚାନ୍ଦା କରି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅହିସାବ ଯୋଉ ଲୁଗା ପାଟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବ ଔଷଧ ଶରଥ ଅଜିର। ଏଗୁଡାକୁ ବାନ୍ଧରେ ବୁଣି ସିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଠି, କୋଉଠି ଅଯୋଧ୍ୟା। ସେ ବସ୍ତ୍ର କାଲି ପିନ୍ଧିବେ, ସେଇ ବସ୍ତ୍ରଟା ପିନ୍ଧିବେ। ଏ ବାଙ୍କି ପାଟପୁର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେମିତି ମୁଖା ଅଛି ରାମଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁର ରାମଲୀଳା ବେଲା କଲେ ନା ଆମେ ବି ଯିବୁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ସେଇ 3 ଦିନ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯାଇକି ରାମଲୀଳା ଏଠି ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କଣ ଭାଷା ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ, କଣ ରାମକୁ ଚିହ୍ନି ହବନି, ସୀତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହବନି, ହନୁମାନ କିଛି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଓଡିଆ ଭାଷା ସେ କଣ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରେ। ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରର ପଞ୍ଜାବୀ ମୁସଲମାନ ଯୋଉ କେଶର ଶୁଦ୍ଧ କେଶର 2 କିଲୋ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଏଚପି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ପରିଷଦର ଯେ ସଭାପତି ଆଲୋକ କୁମାର ଗାନ୍ଧରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ 2 କିଲୋ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ବମ୍ବେର ମୁସଲମାନ ସିଏ ପାଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ତିଆରି କରି, ଯୋଉ ଘଣ୍ଟିଟା ଏଇଠୁ ବଜେଇଲେ 15 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭିବ। ମାନେ କେତେ ବାଟ ହବ ଏଇ ଚପେଇଲରୁ? ଚମ୍ପେଇଲେ ବଜେଇଲେ ଘଣ୍ଟିଟା ଫୁବୁ ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭିବ। ସୁନା ରୂପା ସୀସା ଟିଣ ପାରଦ ଅଷ୍ଟ ଧାତୁରେ ସେ ଘଣ୍ଟିଟା ହେଇଛି, ଏଠୁ ବାଜିବ। ଭାରତର ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ସେଇଗୁଡିକ ସବୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଛୋଟିଆ ଶାଳଗ୍ରାମ, 600 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶାଳଗ୍ରାମ। ସେଇଥିରେ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଉ ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା 600 ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଦିନ ସାରା, ମୁଁ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା କେବଳ ଆଜି ପ୍ରବଚନ ନଥିଲେ, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ରଡିଆକୁ ଏଠି ପଡିଥାନ୍ତା। ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଓଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି ଆମେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥାଉ। ଯୋଉ ଯାହା ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଥାଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ, କେବଳ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବାର କଥା ହେଇଥିବାରୁ ମୋ ବାଧ୍ୟତାରେ ମତେ ଆସି ଏବେ ସିଏ ଛାଡ଼ିଲେ ବାଘମାରିଟି, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଡେ ଆସିଲି। ତ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। 600 ବର୍ଷର ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ମୋ ବିଚାରରେ ନୀଳମାଧବ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି, ଏ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ହସିବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଜ୍ୱାଇଁ ଘର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସବୁ ଭାର ପଠାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ପଠେଇବେ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ, ଏଡେ ବଡ ଉତ୍ସବ ଭାରତରେ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ 100ଟା ଶଗଡରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସବୁ ଭାର ଆଣି ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସିଛନ୍ତି। କେତେଟା ଶଗଡ? 100 ଶଗଡରେ ଭାର ଆସିଛି। କୋଉଠୁ? ନେପାଳ ମିଥିଳା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କେହି ଯାଇଥିବେ, ନହେଲେ ଟିକେ ଯିବେ, ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ମାଡି ଯାଅ। ଏବଂ ନେପାଳ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଏବଂ ମିଥିଳା କଟକ ଯୋଉଠି ଧନୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଧନୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇନି, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହଉଛି ଧନୁଷ୍କୋଟି। ରାମଙ୍କ ମଣ୍ଡପ, ସୀତାଙ୍କ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ସେଇଠୁ କିନି 100 ଶଗଡରେ ଭାର ସବୁ ଆସିଛି। କୋଉଠିକି? ଅଯୋଧ୍ୟା। କିଏ କଣ ଦେଇଛି ତା ହିସାବ ଦଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିଠେଇ ଦୋକାନୀ, ମିଠା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସିଏ 1265 କିଲୋ ଲଡୁ, 1265 କିଲୋ ଲଡୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏତେ ଦିନ ଗଲା ବେଳକୁ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଗାଡିରେ ପଠେଇଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଚମକିବେ। ସେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, କହିଲା ମୋ ନାଁ କାହାକୁ କହିବନି। କଣ କହିଲା? ତେଣୁ ତା ନାଁ ନାହିଁ।
हाईएस्ट टंका से देइछि कोटी कोटी ଟିକେ ଧରା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ 3ଟା ସୁନା ଚିତା ଦିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ବୋଧେ ସେଇ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସିଏ ଯୋଉ ସୁନା ଚିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଲେ ସିଏ ବି କହିଲେ ମୋ ନାଁ ନାହିଁ କି ମୋ ନାଁ କହିବି ତମେ ସୁନା ଚିତା ଗ୍ରହଣ କର ସୁନା ଚିତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ କିଛି ରହିଲେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ବୋଧେ ସେଇ ଲୋକଟା ସେଇ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି अर्थात चंपेल पैसा एतरे लागिछि ना नाही मंदिर रे आपण किछि देइछिन्ती किछि देना चंपेलर एमिति को घर नाही जो घर पैसा राम मंदिर रे लागिनि पगा हरिबल हुड़ा हुड़े बोल आनंद गवा टंके 25 पैसा लेखे आपणक प्रत्येक घर र केते पैसा टंके 25 पैसा जेते बेले राम शिला पूजा हला आपण बहुत दिन तळ कथा सब भूली जाइछि समस्त को घर टंके 25 पैसा इटा खंडे माने पका सेतुर जाइछि सेही पैसा सेतुरे लागिछि कोते लागिछि राम मंदिर तेणु आपण को पैसा समस्त घर एमिति का घर बाकी ना जाओ आउरी अनेक अनेक घटना सब घटिछि एवं से जो मंदिर से मंदिर ता लंबा ओसार कथा कहली तार आयुष केते टिके सुनिता 2500 वर्ष केते वर्ष हां से मंदिर रो आयुष होची 2500 वर्ष 2500 वर्ष भीतर खे होवे आ सबुटो आश्चर्य कथा जोटा सुनिले आपण आश्चर्य हेबे लुहा लागिनी कि सीमेंट लागिनी कोन कहली बस आमे जो छात पकाउचे এই ছাত্র আয়ুষ হচ্ছে মাত্র 100 বর্ষ 100 বর্ষ আর এবে তো সিমেন্ট কোয়ালিটি কমিলানি বুড়া বুড়ি 50 বর্ষরে শেষ কিন্তু সেটাই যে মন্দির হইছি সে মন্দির কৌনসি সিমেন্ট লাগিনি কি লুহা লাগিনি তেণু সেইথি পাই তা আয়ুষ হচ্ছে আপনার 2500 বর্ষ তাকে কে করিছি বাবা টিকে বসুন তবে কাহি এটা করছে তো কম বেড়ুছে मो ताको फोन करी कहिथिनी मो कहली टिके इकोटा आनी हमर प्राण होची एगोटा एटा भक्तर प्राण होची मागिटा से कोठी खाइला कोठी सोइला हेडा बड़ कथा तार एटा प्राणटा नै मो ताको फोन करी कहली जे इकोटा लगे कि साउंडटा दे से ताको कहला हेलो कोनी छाडीली कथा ना तेनो वॉइस टा मो कान को पाउनी मो केते गर्जन कर ना ना आपण को सब बुझी पारले कालाटा कहीं बड़ पार्टी करे कारण निज साउंड से निजे सुनी पारे सेति में कालाटा गर्जन मो अवस्थाटा से बोले भक्तवत्सल भगवान की जाओ एई जो राम मंदिर हेचंती आ सबुठु बड़ कथा सरकारंकर गोटिए टंका सेथिरे लागिना सरकारी टंका गोटे टंका से टंका होची आपण मान जो हिसाब देली टंके 25 पैसा लेखे भारत समस्त घर संग्रह होईची आ बाकी जो कोटी कोटी मोरारी बापू देले बहु बड़ बड़ माने टाटा बिरला सिंगरे बहु बड़ बड़ लोक मान देई दे टोटल 5500 कोटी एतिकी हमर आदा होईची एथिरे मात्र 1400 कोटी खर्च होई 3 तला मंदिर सेतरु गोटे तला मंदिर सरीला तापर आ गोटे तला मंदिर हबो तापर आ गोटे तला मंदिर हबो टोटल 3टा मंदिर बोधे आउ 3 वर्ष भितरे से काम सब सरी एवं जो प्रतिष्ठा हेछि अफगानिस्तान रे थिबा मुसलमान मान से माने कुंभा जल जोटा पवित्र जल प्रभु गाधेइबे आम गाँव रे जेति प्रभु गाधेइबा पई आमे पोखरी कुओ पानी रे गाधेइ दउचे ना आमे किछि नले नई पानी रे प्रभु को गाधौछि जोटी जेते बाट पडु नई रो पानी आनी की गाधौछि सेही न्यारे पवित्र जल कुभा जल मुसलमान माने सेटु पठेइछन्ति अफगानिस्तान अफगानिस्तान कहले आपण बुझी परिबेनी दुर्योधन रो जोटा मामू घर जो गांधारी रो जोटा बाप घर सेइठु किनी आसी कुभा जल से कुभा जल रे प्रभुंकर आज स्नान होईची प्राण प्रतिष्ठा होईची
एवं प्राण प्रतिष्ठा जो कहली 84 सेकेंड सेई सेकेंड रे अभिजित नक्षत्र आसुथिबारु सेइथि पई आजि दिनटी निरूपण करा गला आ जो मानको निमंत्रण करा गला टोटल 7140 जन अतिथि की निमंत्रण करा गया 7140 जन गेस्ट को निमंत्रण कराई से बाबाजी के आपण देखिचंती गोटे धूपकाठी अयोध्या रे लागि जो धूपकाठी रो दाम 5,50,000 टका केते 5,50,000 टका से धूपकाठी रो दाम हैदराबाद रो ता उच्चता का होची 106 फुट 106 फुट होची सही धूपकाठी आ से धूपकाठी रो बासना चारिया समग्र अयोध्या ता पाख पाख अंचल 8-10 किलोमीटर धरी से बासना रे बासनाइत हबो सेति पई से धूपकाठी सेठी लागि छी आ बाकी जो पत्थर लागि छी से पत्थर भी टिके जानि तांतो से पत्थर कोठ आसी राजस्थान रो से पत्थर आसी छी जो पत्थर रे हमर लाल किला आ एबे जो लोकसभा भवन पार्लियामेंट तयारी हला जो पत्थर रे सेही पत्थर रे से राम मंदिर तयारी हे पत्थर सब आसी कोडु राजस्थान एवं जो काठ जो द्वार बंध हमर जेंति अछि सेतिरे वर्तमान 44 टी द्वार अछि 44 टी द्वार आ से काठ सागवान काठ ताहा मैसूर आसी से काठ सेही काठ रे केवल ताक सब काम गुडी कहि आ जो मूर्ति कारीगर एडा सब ओडिसा रु जाय छै हम ओडिया कारीगर माने जो माने कोणार्क मंदिर शिल्पी अछंती से माने जाय कि सेही जो रामंकर जो चित्र से गुडिक सब पत्थर रे खोदेई करछि एई होची मंदिर वर्णना एवं एइथि पाई एडे बड़ उत्सव मो आपन को कहउतिली आउ टिके से माटीर इतिहास टा टिके आपन जानिबा दरकार कोन घटनाटा हैला ना राम जते बेले फेरिले अयोध्या को फेरिले एवं फेरिला परे राम राज्य अछि मु टिके पुराण कहि देबी इतिहास टा कहि देबी आपन को भल लागे हो टिके हरिबोल हुळहुळी पका राम जते बेले फेरिले एवं लक्षण कहले भाई रावण बंध ही सारिला केड़े बड़ सुंदर लंका कटक सुवर्णपुर आमे सुवर्णपुर छाड़ी के मो इच्छा होनी आउ जीवा भगवान राम गोटे बढ़िया कथा लक्षण को कहले जो स्वर्गटा आपण राति पाइले गाँव समस्त उच्चारण करते न रोचते स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरियसी ए श्लोक होची रामायण रो श्लोक कलारे मो जन्मभूमि होची वैकुंठ स्वर्ग मोर जते बड़ प्राचुर्य लंकापुर हेले मध्य मो रहिबी मते जीवाको पड़िबो सेइते पाई भगवान राम निज जन्मभूमि रा आकर्षण रे लंका कटकरु अयोध्या फेरिले को दिन रावण बद्ध है दशहरा दिन रावण बद्ध है रामंकर दशा से दिन हरण से दिन टिकी कहगला दशहरा 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 दशा हरण है एवं ताको लंकारु अयोध्या रे पहुंचीबा को केते दिन लागिला हिसाब कर कार्तिक अमावास्या दिन आमे जो दिन बड़ बड़िया टिकी बड़ बड़िया हे गंगा जा गया जा डाकू से दिन सी फेरिले कहीं आम घरे दीप जालुचे ता कारण कौन ना अयोध्यावासी से दिन समस्त द्वारे दीप जाली राम को स्वागत करिथिबारु सेही दिन को स्मरण करिबा पाई आमे घरे घरे सेही दिन दीप जालुचे हरिबोल हुळहुळी बोल आनंद गावा हरिबोल एवं पुणी आजी जो कुहा गला घरे घरे सब दीप जालिबा बा आपण एटी दीप जालिचंती ता कारण कोन सेही दिन को मने पकेबा पाई अर्थात सत्य जेपरि राम आजी अयोध्या को फेरुछु
ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଅଯୋଧ୍ୟାଟା ଚାରିଆଡ ସାଧୁମୟ। ଭାରତରେ ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ସାଧୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜୟ ହେଇଗଲା। ଏଡେ ବଡ ଜୟ ହବ ବୋଲି କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନ। ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମିଠା କରିକି ଏଭଳି ଆଜି ଓଡିଶାର ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ମହଲ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ 700-800 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ହରିଆଟ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିର କଥା। ତେଣୁ ରାମ କହିଲେ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି କି ଯିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, କର୍ମଭୂମି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ହଉ ପଛକେ ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳକୁ ଯିବି। ଚାଲିଲେ କୋଉଦିନ? ଆଷାଢ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଯୋଉଦିନ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା হয়। କହିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମେ ମୋ ଯାତ୍ରା পরম পাবনী যাত্রা, পরম পাবনী রথযাত্রা নামে খ্যাত হে বসে ও বনি। সেই যে ঘোষ যাত্রা মহাপ্রভু তাঙ্কর কর্মভূমি পরিত্যাগ করিকি জন্মভূমি কি যাଆନ୍ତି। ଯୋଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିଲେ ମୋବାଇଲଟା ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହଉଛି। ସହଜେ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ମୋର ପେଟକୁ ମାନେ ଗର୍ଜି ଗର୍ଜି ନାଇଁ ହଁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତାର କାରଣଟା ବି। ହଁ ପୁଣି ସେ ରାମଙ୍କ କଥା ବି କହୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ମତେ ବାହାରେ ଅଛି କହିବୁ। ହଉ କହୁଛୁ କୋଉଠି ଛାଡିଲି ପାଠଟା? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହଁ ତ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଆ କହିଲେ ଯେ ଚମ୍ପେଇଲାର କିଏ ବମ୍ବେରେ ଚାକିରି କରିଛି, କିଏ ମାଡ୍ରାସରେ ଚାକିରି କରିଛି, ଭଲ ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ହଉ ପଛକେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକି ବୁଲି ଆସିବ। ଏଇ ହଉଛି ତାର ଭାଷା। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଜନମଭୂମି ମମ ପରମ ପାବନୀ ଉତ୍ତର ଦିଶି ବହ ସରୋଜ ସୁହାନୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମି। ତାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କଳ କଲ୍ଲୋଳିନୀ ହେଇକି ସରୋଜ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି କୋଉ ଦିନ? କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ଯୋଉଦିନ ଦୀପାବଳି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଇଠିକିନି ଗୋଟିଏ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଲା। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଚେଲା ଯଦି ରାମ ହେଇଥିବ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ। କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ତାର ଓରିଜିନାଲ ମା ହେଇଥିବି ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭାବାନ୍ତର ହେଲା। ରାମ ବଡ଼ ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲେ, କାହା ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବେ? ତେଣୁ ରାମ କଣ କଲେ? ଅମିତ ରୂପ ପ୍ରଗଟେ ତେଇ କାଲା, ଅନନ୍ତ ରାମ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଅନନ୍ତ ରାମ ବଶିଷ୍ଠ ପାଖେ ରାମ, କୌଶଲ୍ୟା ପାଖେ ରାମ, କୈକେୟୀ ପାଖେ ରାମ, ସୁମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରାମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାକ ରାମମୟ। ଏହାକୁ ରାମଙ୍କର ରାସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। କହିଲା ଗୋପୀ କେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାଏ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାଏ। ଅନନ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଶ୍ୟାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀ ପାଖେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ। ଏପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସ, ଏପଟେ ହଉଛି ରାମଙ୍କ ରାସ। ଏବଂ ଜନ୍ମ ମାଟିକି ଆସିଲେ। ଆସିକି ରାମ ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା କୌଶଲ୍ୟା ରାମଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଳିଛି କୈକେୟୀ। ଦେବକୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଳିଛି ଯଶୋଦା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଶୋଦା ଭଳିଆ ମା ଆଉ ଜଗତରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ।
ଖେଳିବେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ହଉଛି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯଦି ପୁରୀରେ କେହି ଥାନ୍ତି ବୁଝିବେ, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ପୁରୀରେ ଯେତେ ଝିଅ ଥିବେ ସବୁ ବାପ ଘରକୁ ଯିବେ କମ୍ପଲସରି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? କୋଉ ଦିନ ଯିବେ, କାହିଁକି ଯିବେ କମ୍ପଲସରି? କାହିଁକି ଯିବେ? ଆମର ଯେମିତି ପୁଷ ମାସରେ ମୁଢି ପୂଜିଏ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଖୁଦୁରୁକୁଣିକି ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡିଏ ନବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ, ସେମିତି ପଞ୍ଚକୋଶୀରେ ଯେତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବାପ ଘରକୁ ଯିବେ କମ୍ପଲସରି। କାହିଁ ଯିବେ? ତା କାରଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ଶୁଣିଲେ? ଏବଂ ଫେରିବେ କୋଉ ଦିନ? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଫେରିବେ। ତାହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଘରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ? ମା କରିବ। ଆରେ ଶାଶୁ କରିବ, ତାଉ କିଏ କରିବ? ସେ ଯେମିତି କରୁ। ତେଣୁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଶୋବତୀ ମହାରାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି ବୋଲ, ଆନନ୍ଦ ଗବା। আর না হচ্ছে পহিলি ভোগ। পহিলি ভোগ মাসে মো ভোগ হিসাব দেবিনি, সারিলি। এবং যেতেবেলে ফেরନ୍ତି, এমিতি সংসারে কেউ পুরুষ অছি কইব দেখি তা শ্বশুর ঘর জিনিসকে সে ভাল পায় না? ଅଛି ଏମିତି କି? ନା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ କପାଳର ଚନ୍ଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ମାଳ ଆଣିଥିବେ। କୋଉ ମାଳ ଏଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି? ନା, ଏଇଟା ଫୁଲ ମାଳ ନା କୋଉ ଫୁଲ? ଗେଣ୍ଡୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହାକୁ ମଣ୍ଡା ବୋଲି କହେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମଣ୍ଡା ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହେବେ, କାରଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆଇଛି ଏଇଟା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବୋହୂ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିବ, ଆମ ଘର ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଚୁଡାମୁଆ ଉଖୁଡା ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ସବୁ। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଫେରିବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ, ସେଥିରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକା ପୂଜି ଆଣିବେ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ, କ୍ଷୀର, ସର, ମକର ଚାଉଳ ଯୋଉ ମକର ଭୋଗ ହଏ, ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନିଷ। ସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନିଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଦିନ ଭୋଗ ଲାଗି ହଏ। ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି ବୋଲ, ଆନନ୍ଦ ଗବା। ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ବାହାଘରର 2 ମାସ ହେଇଗଲା। ବରଯାତ୍ରୀ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ 2 ମାସ ରହିଲେ। ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା ଟାହି ଟପରା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ତମେ 2 ମାସ କାଳ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମ ଘରେ ଖାଇଲ, ତମକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ରାମ କହିଲେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର 4ଟା ଜିନିଷ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ହଉ ପଛେ ପୁନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। କହିଲେ, ଟିକେ ତା ନାଁ ଗୁଡା କହ। କହିଲା, ଦହି ଚୁଡା ଓରୁ କଟହଲ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାତି ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ବସା ଦହି ଚୁଡା, ଚୁଡା ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି? ଆପଣ ଯିବେ ମିଥିଳା, ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ, ଟିକେ ବେଶୀ ବାଟ ନ, ଖୁବ କମ ବାଟ, ବେଶୀ ବି ପଇସା ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯିବେ ଟିକେ। এটা ବାହାର ଦେଶ, ଭାରତର ନୁହଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ନା ହଉଛି ନେପାଳ। ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଭିସା ଫିସା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯଦି ମିଥିଳାରେ ଦେଖିବେ କୋଉଠି ଭୋଗ ନାହିଁ, କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖାଲି ଚୁଡା। ଆପଣ ଚୁଡା 1/2 କିଲୋ ନେବେ, ରାମଙ୍କୁ ଭୋଗ। ରାମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କଣ? ଚୁଡା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଚୁଡାର ମିନିମମ୍ 5 ଗୁଣ ହଉଛି ଏ ଚୁଡା ଗୁଡାକ। ଏଡିକିଟା
ଆମର ଯୋଉ ଚୁଡା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରାୟ 5-6 ଗୁଣ ଗୋଟେ ଏଟାର ଚୁଡା ସେ କେମିତି କରନ୍ତି କେଜାଣି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚୁଡା ଖାଲି ରାତି ପାଇଲେ ରାମଙ୍କ ଶାଶୁ ଖଣ୍ଡ ବସା ଦହିରେ ଚୁଡା ଚକଟିକି ରାମଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଦହି ଚୁଡାରୁ କଟହଲ ମାନେ ପଣସ ରାମ ଭାରି ପଣସ ପ୍ରିୟ ଆରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ଦହି ଆଉ ଚୁଡା ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମକର ଚାଉଳ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ବସିକି ଟିକେ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖ ମୋ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମନ୍ଦିର ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଦଧି ନଉତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଧି ନଉତିଟା ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଧଳା ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ମୋବାଇଲ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ଆରେ ମନ୍ଦିର ଯାକ କୋଉଠି ଚୂନ ଲିପା ହେଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଧି ନଉତିରେ କଣ ବୋଳା ହେଲା ଚୂନ ବୋଳା ହେଲା କାଇ ଚୂନ ବୋଳା ହେଲା ଏଇ ଟିକି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କେହି ବୋଳିନି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାକ ମନେ ମନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ କୋଉଠି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଲାଗିନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କୋଲି କୋଲି ହେଇଛି ଯାହାକୁ ଦଧି ନଉତି କହନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଧଳା ହେଇଛି କାହିଁକି ହୁଏ ନା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି ବାପ ଘରକୁ କହିଲା ବାପା ତମେ ଆଉ କିଛି ଦିଅ ନ ଦିଅ ମୁଁ ଏଥର ରଙ୍ଗ ପୂଜା ନେଲେ ମୋ ବେଡରୁମକୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ କରିବି ହଁ କି ନାହିଁ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଘରୁ ରଙ୍ଗ ନଉଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଘର ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଶିପ ସମୁଦ୍ରରେ ଶିପ ମିଳେ ଶିପ ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ନା ଶିବ ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଶିବ ପୂଜେ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଧୌତି କରିବାକୁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଟିକିକ ଧଉଳେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପ ଘରର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ ସେଇଠିକି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟିକିକ ହେଇଛି କଣ ଜଳା ହେଇଛି ଯାଉ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି କି ଫେରିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି କି ଫେରିଲେ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ତାଙ୍କ ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଫେରିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏଠି ମା ହେଲା କୈକେୟୀ ଆଉ ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ମାଉସୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ସେଇ କୈକେୟୀ ହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯଶୋଦା ଆଉ ଯଶୋଦା ହେଲେ କଳି ଯୁଗର କିଏ ମାଉସୀ ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ନାଁ କିଏ କହିବ ଦେଖି ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଉସୀ ନାଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନୁହଁ ତାଙ୍କ ମା ନାଁ ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ଯିଏ ମାଉସୀ କଣ ସିଏ ମାର ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ହବ ନା ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମା କିଏ ମୁଁ ତା ହିସାବ ଦଉଛି ଶୁଣ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସିଆଡେ ଦେବି ହିସାବ ଦେବି ଏଇଠି ଖାଲି କଥାଟା ଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ କଥାଟାକୁ ପୁଣି ଟାଣିବି ଯାଉ ଭଗବାନ ରାମ ଯୋଉ ଚାରିଆଡ ରାମମୟ ହେଇଗଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୀପାବଳି କରୁଛେ ଚାରିଆଡ ରାମମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜି ପ୍ରକମ୍ପମାନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପିତୃଭକ୍ତ ଏଭଳି ପିତୃଭକ୍ତ ଏଭଳି ମାତୃଭକ୍ତ ଆଉ କଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ଭାରତ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛେ ମୋର ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ପିତୃଭକ୍ତ নীল চক্রে হো দেখো উড়ছে বা নীল চক্রে হো দেখো নীল চক্রে হো পতিত পাবন পতিত পাবন পতিত পাবন পতিত পাবন পতিত পাবন নাম গিরা গিরা চক্রে হো লিখিଛନ୍ତି ସେ ବେଗୁନିଆର ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳ ଚକ୍ର ହଉ ଦେଖ ଉଡୁଥିବା ଏଇ କବିତାଟି ଗୀତଟି ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କୋଉଟା ଲୋକ ଗୋଆର ଲେହେଙ୍ଗ ଲେହେଙ୍ଗ এই ভয়সনী পাটনাপাকে ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା হয় କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ନାହିଁ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା হয়
ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ବହି ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ବହିଟା ସେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସରିଲା। ତେଣୁ ରାମଲୀଳା ପାଇଁ ବୋଲଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପାଇଁ ବେଗୁନିଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ମୋର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ବାନା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ବାବୁ ତୁମେ ନିଜ ବାର ନାଁ ରଖ। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ବାପାକୁ ବା ଡାକୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ବାନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇଟା ବାନା ନୁହଁ, ବାନା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଉଡଉଛନ୍ତି ନିଜ ବାପାଙ୍କର। ଆପଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ ମା କିଏ? ଆପଣ ତ ସବୁ ବାନା ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାନାଟା କୋଉ ରଙ୍ଗର କହିଲ? ଆରେ ବାନାଟା କୋଉ ରଙ୍ଗର? ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଝିଅଟା କୋଉ ରଙ୍ଗର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବାହା ହବ? ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବାହା ହବ। ଓଡିଶାରେ କୋଉ ଗାଁର ଝିଅ ନାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବାହା ହନ୍ତି? କେବଳ ଚପେଲ। ହଳଦୀ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବାହା ହବ। ହଳଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ କହି ପାଠ ସାରିବି। କୌଣସି ମନ ଇଚ୍ଛା ରଙ୍ଗ କରାଯାଇନି। ଝିଅ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ଗାଧେଇବ। ହଳଦୀ ଦିଆ ହେଲେ ବାହାଘରର ଶୁଭ ଭଙ୍ଗି ନାହିଁ। ହଳଦୀ ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ହବ। ହଳଦିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ବାହା ହବ। ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶାଶୁ ମହାରାଣୀ ବୋହୂକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେବେ? ହଳଦୀ ପାଣି ଦେବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି କଥା କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିଲି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଥାକୁ ଛାଡୁଛି, ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ମୋର ଏତେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସାରୁଛି ଶୁଣ। ଗୋଟେ ଝିଅର ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ କଣ କହିଲ? ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ ତାର କହିବ ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନିବ, ହଁ ଭଲ ଗୁଣ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବ, ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଗୁଣ। ଏମିତି 10ଟା ଭଲ ଗୁଣରେ ବେଷ୍ଟ ଗୁଣ କୋଉଟା? ହଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଗୁଣ କୋଉଟା? ବୋହୂର ଏଇ ଗୁଣଟା ହେଲେ ସେ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋହୂ। କଣ ସେଇଟା? ସେ ବୋହୂର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଗୁଣ, ତାହା ହଉଛି ସହିବା। ଯୋଉ ଝିଅ ଯେତେ ସହିଛି ସିଏ ସେତେ ଭଲ ବୋହୂ। ଅଳି ଅଟଳି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନିଅନ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ସାଇ ପଡିଶା। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ଘର କରିଥିଲେ, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଧଳା ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ନାଲି ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଡେଞ୍ଜର ପ୍ରତୀକ, ସେମିତି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ସହିବାର ପ୍ରତୀକ। ଗରିବ ହୁଳ ହୁଳେ ବଲାନନ୍ଦ ଗବ। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଉ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ଲୁଗାଟା କେମିତିକା? ମୁଁ 300 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଛି ଶୁଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଙ୍ଗ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର। ବସ୍ତ୍ରର ରଙ୍ଗ କଣ? ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେଣେ ମୁଖ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପିତା ବସନ ବିରାଜେ, କଥିତଟେ ପିତା ବସନ ବିରାଜେ, ବଳା ହବ ବଲ୍ଲୀ ସନ କଣ୍ଠରେ 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 ଭଗବାନଙ୍କର ପୀତବାସ, ପୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହଳଦିଆ। ତିନି ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ସହିବାର ଠାକୁର କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ହଳଦିଆ। ସାରିଲି। ତେଣୁ ସେଠେଇ ଯୋଉ ବାନାଟା ଉଡ଼ିଲା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ସେ ବାନାଟା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ହଁ କରୁନ, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ। ଭେରି ଗୁଡ।
କଥା ତ ଏତିକି ଆଉ କଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉଟା ବାନା ବା ନା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବା କିଏ? ହଁ ମୁଁ କହିବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଲେ ଶୁଣ, କହିଲା ଅର୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ପିତା ଯା ଅର୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ମାତା ଯା ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମଟି ପିତା ମୋରା। ନିକଟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ମା, ବିନ୍ଦୁଟା ହଉଛି ବାପା। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି କୀର୍ତ୍ତିର କେତନ ଉଡେଇଲେ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ମୋ ମାର ଜୟ ହେଉ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ, କହିଲେ ଘର ଖଣ୍ଡିକ କାହା ନାଁରେ କରିବି? କହିଲେ ମୋ ମା ନାଁରେ କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାମ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡି। କହିଲା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିବି, ଯାତ୍ରାଟା କାହା ନାଁରେ କରିବି? ମୋ ମା ନାଁରେ କରିବି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେଟା ଆଉ ବାପା ମା ହିସାବ ନିଅ। ଆମର ଦୀପାବଳି ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି। କୋଉ ଦିନ? ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହେଲା। ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ କିନି ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ ମା କିଏ ହିସାବ ମନେକ କାହାକୁ ସେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ତଫାତ ହଉଛି ଆମେ ଦିନ ବେଳେ ଦିଏ, ଆମେ ରାତିରେ ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କର ଦିନ ବେଳେ ଦିଏ। ଦିନ ବେଳେ ଆମର, ରାତିରେ ତାଙ୍କର, ଓଲଟ ପାଲଟ। ତା ନାଁ ହଉଛି ଦେବ ଦୀପାବଳି। ଆଉ ଯୋଉ ଦେବ ଦୀପାବଳି ହୁଏ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ବାବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହଉଛି। କାହିଁ ଲେଖୁଛ ତ? ଆଉ ରଖୁନୁ କଣ, ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକି ପାଠ ଭୁଲି ଯାଉଛି। କୋଉଠି ଛାଡ଼ିବି? ହଁ, ସେ ଦୀପାବଳି ହଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଦେବ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମନେ ରଖ। ସତ୍ୟଯୁଗର ବାପା କଶ୍ୟପ, ମା ସତ୍ୟଯୁଗର ବାପା କଶ୍ୟପ। ବାବା ତମେ ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହଉଛି। କଣ ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ? କହିଲା ପରେ ତମେ ଶୁଣ। କଣ କରୁଛୁ? ମୋବାଇଲ ତମେ ତ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହୁଛ। ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲି ତା ମା ନାଁ ମନେ ପଡୁନି। କଶ୍ୟପ, ହଁ ଦେଖିଲା ଉଲ୍ଟ ପାଲ୍ଟ କରିଛ। ବାପା ହଉଛି କଶ୍ୟପ, ମା କଣ? ଅଦିତି। ଅଦିତି ଅଦିତି ଓ ବେଳା ଆଜି ଖରାପ କରା। ଅଦିତି ଅଦିତି ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲି। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ଲୋଭରେ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡିକି ଏଠିକି ଆସିଲି। ବୋଲି ଭାବୁନା 1000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ଦିନ ବେଳେ ନା ରାତିରେ, ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଦିନେ ବେଳେ ଭୋଜନଟା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କସ୍ବିନି କାଳେ ଆସି କେବେ ଆସିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭୋଜନ ପରେ ପ୍ରବଚନ 0। ଶୋଇବେ? କୌଣସି ଯଜ୍ଞକୁ ପ୍ରବଚନକୁ ଡାକିଲେ ମୁଁ କସ୍ମିନି କାଳେ ଯିବିନି। ଗଲା ବେଳକୁ 10ଟା ଲୋକ ନଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଦିହି ପରେ 20 ମୁଁ କଣ ଆଜିର ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ କହିବି ଆପଣ ସେ ନାଁ କହି ଯୁବକ ମାନେ ଭୁଲିଯିବେନି। ଅମିନ ପାହାଡ ସିଂ ବେଳର ଲୋକ ମୁଁ। ଏ ନାଁ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲିଯିବେନି। ଅମିନ ପାହାଡ ସିଂ ନାଁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଏ ଯୁବକ ମାନେ କଣ ସେ ବୁଝିବେ? ଇଏ କୋଉ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବ? ଅମିନ ପାହାଡ ସିଂ ବେଳର ସହିତ ଆମର ସେତିକି ବେଳୁ ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଦିହିପରେ ଏଠି ପ୍ରବଚନ ହଉଥିଲା। ଦିହିପରେ ଏଇ ଜାଗା ଫାଗା ଏଗୁଡା କିଛି ଭରପୁର ଲୋକ। ମୁଁ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡଟା ରଖି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କମେଣ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରିକି ଆଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତମେ ମତେ ଛାଡ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଶନି ଦଶା। ଆଜି ରବିବାର ରବିବାର ଶନିବାର କଥା। ମୁଁ ପୁଣି ଫୋନ କରିକି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ତମେ ଟିକେ ଇକୋଟା କୁହ ତାକୁ। ଆମ ଜୀବନଟା ହଉଛି ଏଇଟା। 1000 କଥା କହ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଇକୋଟା ନଥିଲେ କଥା ସରସ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, କେବେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ନା ନା ଆମେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ଏଇଟାକୁ ରଖିନଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଛାଡ଼ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲି? କଶ୍ୟପ ତାଙ୍କ
ଅଦିତି ଦିଦି ଅଦିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବାପା କଶ୍ୟପ ମା ଅଦିତି ତ୍ରେତା ଯୁଗର ବାପା ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ବାପା ଦେବକୀ ବସୁଦେବ କୌଶଲ୍ୟା ଯଶୋଦା କଳି ଯୁଗର ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନା ଆଉ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହରିବୋଲ ହୁଳେ ହୁଳେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାବା। ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମ ସେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃଭକ୍ତ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ରାମକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ ରାମାୟଣ ସରିବନି। ଆମ ବାପ ଜେଜ ଅମଳରେ ଏଠି ରାମଲୀଳା ହଉଥିଲା, ସେଇ କଥା କିଏ କହିଲେଣି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କର ନା, ଚାଲିବ। ଇଏ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ କଲା যাব ତସ୍ତାସ୍ୟନ୍ତି ଗିରୟଃ ସରିତସ୍ୟ ମହିତଳେ ତାବତ ରାମାୟଣୀ କଥା ଲୋକେଷୁ ପ୍ରଚରିଷ୍ୟତି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଈ ନାଳ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଅଛି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ କଥାର ଶେଷ ନାହିଁ। ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାବା। ଏ କଥା ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେବନି, ମନ କହିବ ଆହୁରି ଶୁଣିବି ଆହୁରି ଶୁଣିବି ଆହୁରି ଶୁଣିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତର ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ରାମାୟଣ। ଯୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ଜାତିର ଲୋକପ୍ରିୟ, ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଭାଗବତ। এই ଯୋଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଜାତି ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ବାପ ଜେଜେବାପ ଅମଳର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନ ରାମଲୀଳା ଥଳୀ ଏଠି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଖା ଅଛି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ରାମଲୀଳା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିକେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ। ମୁଁ ତ ସେ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, କେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ମିରାକିଲ ଘଟଣା। ସେଠି ରାଜା ନିଷାଦଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ଜଟାୟୁଙ୍କ ଫଟୋ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯାଇ ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଦ୍ୱିପହରେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଆମେ ସବୁ ଖାଇଛେ, ସେ 11 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ପିଇକି ଅଛନ୍ତି। କମ ବଡ଼ କଥା, 11 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ପିଇକି ଅଛନ୍ତି। 11 ଦିନ ହେଲା କିଛି ରାଜନୀତି ନାହିଁ, ଫାଇଲ ଦସ୍ତଖତ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲିଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗାଧେଇଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଟିକେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏ ବୟସରେ ସେ ଆମର କେତେ ବୟସ, କେବଳ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇକି କି ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଜଣକୁ ପଚାରୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଳ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର? ସେ କହିଲା ମହୁ, ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମହୁ ଖାଆନ୍ତି। କିଏ? ମୋଦି ମୋଦି ବହୁ ପରିମାଣରେ ମହୁ ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ବହୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାଧୁସନ୍ଥ। ଆର ଏଇ ଘଟଣାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ କିନି ହନୁମାନ ଗଡ଼ି ଦଶରଥ ମହଲର ଡାଇରେକ୍ଟ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମିତି ସେଠି ସବୁ ଅଛି। ସରଜୁ ନଦୀ, ଦଶରଥ ମହଲ, କନକ ଭବନ, ଯୋଉଥିରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମଧୁଶଯ୍ୟାର ରାତି କଟିଥିଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ହନୁମାନ ଗଡ଼ି, ହନୁମାନ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯିବେ, ସବୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ହନୁମାନ ଗଡ଼ିରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଚୂଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ମିଥିଳାରେ। ଆଉ ହନୁମାନ ଗଡ଼ି ଯିବେ, କୁଇଣ୍ଟାଲ ସେଠି ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ କି କଦଳୀ ନାହିଁ। ସେଠି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭୋଗ ଲାଗେ হয় না? କ'ଣ হয় ନା? ଲଡୁ। ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଉଛି ଲଡୁ। କୋଉ ଲଡୁ? ବେସନ ଲଡୁ। ଆମର ଯେମିତି ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଉଛି ରାଶି ଲଡୁ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ବେସନ ଲଡୁ। এইଠୁ କିନି ପିଚୁକୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିପଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖାଲି ବେସନ ଲଡୁ, ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଆଉ ଚାରିଆଡେ ମାଙ୍କଡମୟ, ସବୁ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି। ଆଉ ଏଇଠି କିନି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ, ଆମମାନେ ସବୁ ଜାଣିବା କଥା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। এই যে কেকে নায়ার যে ম্যাজিস্ট্রেট যে অর্ডরটা দেলে, যে কৌটিনি যে 4টা অর্ডর দেলে, সে তাঙ্ক আত্মজীবনীরে লিখিছন্তি যে আর্গুমেন্ট সইলা পরে মো চাম্বর ভিতরକୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ପଶିଗଲା। ବୁଝିହେଲା ନା? ଏବଂ ମାଙ୍କଡକୁ ଯେତେ ଘଉଡେଇଲେ ମାଙ୍କଡ କିନ୍ତୁ ଗଲା ନାହିଁ।
ଜଜ୍ ସାହେବ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ମାଙ୍କଡ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ବସିছে ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ବୋଧେ ହନୁମାନ ମୋଠୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ରାୟ ଦରକାର ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା ସେ ଯୋଉ 4 ଧାଡି ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ 4 ଧାଡିରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୂଳ ଦୁଆଟା ମଜବୁତ ରହିବ ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜଣେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବୋମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଲା ଖଞ୍ଜି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ ଧରା ପଡିଗଲା ଆରେ ଧରା ପଡିଗଲା ସିନା କିନ୍ତୁ ବୋମାଟା ଖଞ୍ଜିଛି କୋଉଠି ଆଉ କଣ ଧରା ପଡିଲା ତେଣୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ କଲେ କୋଉଠି ବୋମା ଖୋଜିବେ ଖୋଜିବେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପାଇଲେନି ତାପରେ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଦେଖିଲେ 2ଟା ତାର ଧରିକି ମାଙ୍କଡଟା 2ଟା ତାରକୁ ଛିଡଉଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡଟିଏ ତାର ଛିଡଉଛି ପୋଲିସ ବାହିନୀ ସନ୍ଦେହରେ ଯାଇ ସେ ମାଙ୍କଡ ବସିଥିବା ଜାଗାରୁ ମାଙ୍କଡକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ତଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେଇ ଗୋଟା ହେଲା ବୋମା ଯୋଉ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଏବେ ବହୁ ମେରାକି କଥା ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛନ୍ତି ରାମକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ସେଇଥିପାଇଁ କଲା ବିଚିତ୍ର ବିନ୍ଧାଣି ମୋର କର୍ମେ ଜାଲି ଆହା କର୍ମେ ଜାଲି বিধাতা করিব জগতে কে অছি জগতে কে অছি ভোলা জগতে কে অছি জগতে অছি ভোলা জগতে কে অছি চিত্ত কর্মা স্বভাবে প্রভুর ধরন্তি ভগত भव्य दिव्य नव्य मंदिर प्रतिष्ठा होती रघुनाथ चारिआडे मंदिर आउ गोटे भल कथा कहीदे कि कथा प्रसंग सारी आपण जोटा कहते सीतांकर मूर्ति कहीं से नाई आपण जेते मंदिर देखी विभिन्न प्रकार राम मंदिर सबुठी राम मंदिर समान नुह सबुठी राम मंदिर समान नुह आपण देखिए आपण गाँ पाखे गोटे राम मंदिर अच्छी ओडोगा जाइछन्ती कौन देखिछन्ती राम लक्ष्मण सीता तो नुआ कथा अच्छी किछि ना कहला भारत रे भली राम मंदिर नाही वन एंड ओनली कौन ना से रामकर दाढ़ी अच्छी निश अच्छी ठीक ना नहीं देखी ना आहा एकमात्र राम मंदिर ओडगा जोठी तंकर दाढ़ी अच्छी निश अच्छी सारी गोटे राम अर्थात से होचंती वनवासी राम वनवास बेले रामकर जहा वेशभूषा से वेशभूषा से वनवासी राम पूजा पाउछन आम अंचल आमे जो राम को पूजा करते राजराजेश्वर अभिषेक उत्सव राम किंतु अयोध्या जो राम पूजा होचंती से होचंती बालक राम बुझेला ना कथा आ छोट छुआ हेले को बहु आसला बास छोट छुआर फोटो आपण घरे अच्छी जदि पुओ कहब मो फोटो ठीक कहीं ता उत्तर कौन तेणु सही न्याय बालक राम पूजा पाउछंती अयोध्या जन्मभूमि तांकर जन्मबेलर तेणु जन्मबेलर राम पूजा पाउथिबारु सेठारे सीता पूजा पाउना हरिबोल हुळहुळी बोलानंद बाबा सेतिरे चारि भाई पूजा पाउछंती राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से जो छोट मूर्ति मु एबे भी जाइथिली देखिबा पई पितळर मूर्ति तार भी बढ़िया बढ़िया कथा सब वर्णना अछि से छोट मूर्ति प्राय ए साइज रो मूर्ति छोट पूरा से राम लक्ष्मण सीता बाकी आज जो राम प्रतिष्ठा हेले तांकर उच्चता होची आपण कहली 4 फुट 3 इंच ता उच्चता
ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତାଟା ହଉଛି 4 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଠାରୁ ଇଞ୍ଚେ କମ୍। ଏଇ ଯୋଉ ରାମ ଆଜି ପୂଜା ପାଇଲେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ସାରିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ এই জায়গায় এত সুন্দর পরিবেশরে এত সুন্দর টেন্টটা করিছেন দেখিদেলে পেট পুরি যাচ্ছে। বিরাট টেন্ট। আজ দ্বিপরে মধ্যে সমস্ত প্রসাদ সেবনের ব্যবস্থা হয়েছে। 700-800 আমি সমস্ত প্রসাদ পাইছে প্রভুঙ্কর। আজির দিনটি কি গোটে সমস্ত সবু গাঁরে কেবল চপেইল কাহিকি ওড়িশা কাহিকি ভারতর প্রতি গাঁরে আজি তো সব নাচ গীত করা বিভিন্ন রাজ্যর মানে যেমতি আমার দণ্ড নাচ ঘুড়িকি নাচ যে রামলীলা সব অছি সেমতি বিভিন্ন রাজ্যর সব নাচ সব আসছেন এবং নাচ গীত হইকি আনন্দ উৎসবর সহিত অযোধ্যা পরিশেষে বহু ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা। বহু দিন পরে 2 পদ কথা কহিবার সুযোগ মিলা। তেণু মু সম্মাননীয় হেমন্ত বাবু এবং এই রামলীলা পরিষদর যে কর্মকর্তা মানে অଛନ୍ତି সম্মাননীয় মনোজ বাবু মোর অন্তরক লোক ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ମୋର ସଦାବେଳେ ଯୋଗଦାନ ରହେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିହ୍ନା। ଅମିନ ପାହାଡ଼ ସିଂ ଥିଲାବେଳେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳ ହେଇଯିବ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ବହୁତ ଦିନର କଥା। ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତେ ପୁଣି ଏ ଭିତରେ 2 ଜଣ ବସୁ ଅପା ଚାଲିଗଲେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ ବି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଲି। ଚପିଲର ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ନିଜର ଲାଗେ। ବହୁ ଲୋକ ଏପଟେ ଯଦୁମଣି ଗୁମାନ ସିଂ ଥିଲେ ଆମର ଟୁନାନାଙ୍କ ବାପା, ସେ ବି ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଉ ଏମିତି ବହୁ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବହୁ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେଣି। ଯାହା ହଉ ଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀରେ 2 ପଦ କଥା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ এই রামলীলা সহিত যে সম্পৃক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভিতরে সেমানে টিকে অযোধ্যা যাই 5-10 মিনিট হও পছে সেটি যাই টিকে ভুলি সেটি রামলীলা কে শুণু চাহি ন শুণু প্রভু को টিকে শুনাই আপন মানে ফেরিলে আপনাকে ভাল লাগিব আমাকে भी টিকে ভাল লাগবে। ভাগ্য তৈরি করিব কথা হলা আর পুরা একদম ডাইরেক্ট অযোধ্যা কো ট্রেন। বেশি পয়সা আদৌ নাই, টঙ্কা 500 কেতে হ্যাঁ টঙ্কা 500 ଯିବା ଆସିବା 500 1000 ସରିଲା। ଆଉ ସେଠି ତ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା କିଛି ମାନେ ଯାହା ଖାଇପାରିବ ଯେତେ ଖାଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଁ ପଡିଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଟଙ୍କା 500 ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଓହ୍ଲେଇଲ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲ ସେଠି ଖାଇଲ ପିଇଲ ପୁଣି ଆଉ ପୁଣି ଟଙ୍କା 500 ରେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରିଲା। ତ ଏତିକି ପଇସା କେତେ ପଇସା ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବେ। ଏଡେ ବଡ ମନ୍ଦିର ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଯାଇ ବୁଲି ଦେଖି ଆସିଲେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏତିକି କହି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇ ଆଉ କମିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଟିକେ କମିଗଲା। ଆମେ ଅଧିକ ଆଶା କରିଥିଲୁ କମିଗଲା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଶୂନ ହେଇଗଲା ଦେଖ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ନଅଟା ଦାଦା